2 veća krumpira, moja su bila 550 grama ukupno, kuhajte 25 minuta na srednje jakoj temperaturi, to jest dok ne omekšaju, ali ne previše. Dobro pasirati. Malo papra po želji. 10% bilo kojeg brašna u odnosu na ukupnu količinu krumpira, to znači da sam ja stavio 55 grama brašna. Koristio sam glatko, ali može bilo koje. Isto toliko i parmezana, znači 10% i oko 50 grama. Spremite u duboko zamrzavanje najmanje sat vremena, ali tako može stajati nekoliko dana prije pripreme. Ostavite 10 minuta na sobnoj temperaturi. Pecite pola sata u prethodno zagrijenoj pečnici na 180 stupnjeva s uključenim ventilatorom na vrući zrak. Najljepše će vam izgledati ako se okrenu na drugu stranu. Idealni kao grickalica ili snek, ali super se slažu s nekom vama omiljenom laganom salatom. Kristal salata, paprika, rajčice, kukuruz, mrkva, ljubičasti luk, Rio Mare tunjevina u maslinovom ulju s limunom i crnim paprom, pa vam više ne treba nikakav dodatak u salati. Također bitna informacija koju imam iz prve ruke, pa da podijelim sa vama, ako bi se krompirići eventualno pržili u tavi, zaista su fini i hrskavi, ali ipak prebrzo potamne i nešto ih je teže okretati, možda ipak bolje onda u fritezi. Ispod svakog mog videa je pisani recept.